Okay, game 2 na ba mga kapawords? Game 2 na. Without sa game 1 ang team Cebu City. Kini game 2 na. Andyan bakbakan na ito nila sa Buena Vista, Carcar City. Wah ngaway, absent itong pagkadaong ka sa team Cebu City ha. Lubong ka ang team Cebu City pero gigukod nila ang team Barili sa game 1. Mao na yung yun ang ngayon kumpiyansa kay Oplok, bokya ang tira ni Bronson. Service yung Jankar. Ilmer. Bronson nakatira. Saggang rin, Master Pintoker. Gison. Bokot ang maral. Iguali sino ba? Iguali sino pa itong ginto? Okay niya ito ang dumulbakbakan nila sa Buena Vista, Carcar City ha. Under sa Junjun Dayanan Promotion. O gatong organizer ni si Konsihal Lisel Timson. O gatong mga sponsor ning atong bakbakan mao ning mosunod Konsihal Roy Bilis, Chief Rudy Mansira, Chief Garner Saraom, Miss Malu Montibon, Mrs. Gina Orlanis, Sir Roger Tanod, Mrs. Rosmarilyn Panimdim. Sugal nila ha. Ay, counter na. Wala. Pak! Ula! 180 na ini. Kuya Mimir, breaking! Bang! Inendutlan. Ay, sukamo na nini. Wala. Lubog na. Kayot pag yun ang talk mo ni Bronson. O, padayon na sa itong mga sponsor. Mr. and Mrs. Jima Silpin. Mr. Cecilio Lausa. Ay, John Carl overhead. Answered by kaniha. Kuha pa. Bronson. Elmer. Awan pas kang manang. Dos na? Kuya Mimir, dos? Ha? Pila na skoro. Servisyo. Outball. Pila score ba yun? Pila skor ke? Ha? Gilang pusang diso no? Pun at yung Jankal tuwag sigula. Pila score? Black, pila score? Score na ni. 2-0 in favor of Team Cebu City. Atong game to. Servisyo Jason. Kariha. Bang. Kalamay buhol. Wapag pun at pagyod. Wala. Mulata nagmayo ang Team Barili. Pak! Kariha. Bang! Usapan na. Grabe ang ulang Ilmeray. Kilabanak. 3-0 na mga birds sa atong game to. Servisyo, Master Pintoker. Ilmer. Overhead. Kabantay din isa sa Team Barili. 4-0 na. 4-0. Servisyo Jason. Overhead. John Carl. Tuwagin dito. Weak spot sa Team Barili. Tuwagin dito. Perme. Bola. 5-0 na. 5-0. Servisyo Jason. Elmer. Bang! Himilo ni Chat thrown by Jason. Full on. Jason.
Adyan by Beverly. Grabe, gikaingin. Gikaingin ang overhead ni Kuya Mimir. Size 0. Size 0, kumbati. Ang panay kanina, gigugod yun. Service yun, Jason. John Del. Got shot. Saudi Brunson. Fire the hole. Out. Out ball. Out of the blue. Out of the blue. This halftime is brought to you by the Franchise TC Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang Arno ko ono disco mo ba? Basta disco. One eye line pa. Arno ko ono. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. John Carl, firing. Sabay Jundel. Mamma mia. Pasok. Ono. Size na. Iyo ba? Servisyo Bronson. Kini para dos. Baby Orle. Too strong. Out ball. Adon na pa tayo minibin bakbakan na. Adon na pa sunod ka bakbakan na ni. Double bakbakan ni Dereron. Inside. City na. Service John Carl. John Del, Ilobo. Grabe pagkatirahan ko yung Mimir. Swak na swak. 8 na. Baby Orly. Netbag. Ikumbati. Layo pa terminal na. Servisyo, Jundel. Jundel for the kill. Jundel again on the attack. Bronson and Jundel combination. Baby Orly firing. Short si Kuya Mimir. Dose City. 5 point lead in favor of Team Cebu City. Service to Jundel. Yay! Bang! 3. 3-8 na. 3-8 mga kabobirds. Kini. Para 4 na mga kabobirds. Sagang. Bili ulit mga birds. Jundil. Kay namundak na dito. Kaya kinsa kay mabingkila ni ron. Impas yung talang utang ni ron. Nilo. Bang! Iso no? Grabe son. Easy lang son. 8 ha. Side out ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo. 8 para 9. 8-3 ha. Short. Side out. Servisyo. Baby Orly. Pang! Out ball. Sakto ata pero awas. Nilayas ang bola ni Baby Orly. Out ball. 8-3 sa itong score ha. 8-3. Pabor sa atin Cebu City. Para daw ang Team Cebu City kay sila ang nakalawag sa game 1 ha. Para 2 ducks ni. Pogong Team Barili. Bunson. Jundil. Netback. Noivy. Last 3 na. Noivy 3. Here comes Kuya Mimir. Grabe bugata Jason bulo oray. Ug kay gula. Jis last na. Gi. Uslan man.
Bigay na lang. Ah! Grabe tapas na sa loob. Last ball. On si Tris. John Del. Jason, perfect pagpamato. Overhead, wala. Goodbye, Philippines. Wala, may champion na ang team John Carl, Jason. The Elmer, team Cebu City. Hoy, manikim. Sila ang may champion sa itong undercard, ha? Okay, main event. Main event, pagpangkalan na.